Amen. Yɛda Nyame for nase. Mepacho ni de ni ahomrese kwanso ye bompai. Onyame a wahine eda omatri so. Ada no wasɛm ma yɛte ase sɛ yɛmbrɛ yɛho ase nhyɛ wadom nase. Na da biara da a wowurade wobodin frɛ ne sɛ ene no. Oma yɛnhyem ntutu yɛho fo na bɔne na ɛdɛ ɛmpre mu bi akoma. Ɛdɔ no bere nso yɛba bɛdidi sɛ nea Jeremia ɛkaeɛ no. Ewurade yɛmpa ibade sɛ den sɛ obama w'asɛm adi hene ɛwɔ mu. Bɛfa ade nyinaa nomum hyɛ w'asɔre mmere n'ase. Na sɛ biribi awie mu deɛ bɛkasa mpa wo din Jesus yɛbɛda w'ase w'adom ɛne wo mmɔborɔ nsɛ nti amen. Ɛda Nyame tiasefo n'ase sɛ ɔde ɛne de nso afam yɛ amen. Mepacho ɛnɛ yɛbɛnya yɛakenka nsɛm no wɔ Luke nwoma no. Ɛti a yɛdu mmiɛnsa ne mu a ɛyɛ nsia no amen. Matifi asɛm anaasɛ yɛbɛka sɛ topic pɔtɔkasɛm no sɛ Jesus still love you. Yesu ɛda so dɔ me ne umienu amen. Yesu ɛda so dɔ me ne umienu nti na me ne umienu ɛda so yɛden ɛte ase. Nka yɛn saa de anka ba na ɔde nka yɛni mebi ɛwɔ anka yɛayela nka yɛatete apansam ase amen. Mepacho yɛhwɛ yɛakenka nsɛm no wɔ Luke nwoma no. Eti a yɛdu mmiɛnsa ne mu a yɛnsia na tifi asɛm sɛ brodoma a ɛnso aba. Brodoma a ɛnso aba. Ensia no sɛ na obuombe yi sɛ obi wɔ bobitro obi wɔ brodoma a wadua na oni bobitro na ɔbɛhwehwɛ so aba na wanya bi na ɔka kyerɛ tro mu hwɛfo ne sɛ hwɛ mfinhyia mmiɛnsa ni ɛna mebɛhwehwɛ brodoma yi so aba nanso manya bi twatwene adɛnti na agye asase no akɛntɛnso na obuase no sɛ owura manu nsi hɔ afi nso enkosi sɛ mefuntum ɛho na magu aseɛ nsumina amen. Ɔse brodoma enso aba. Ɔse obi wɔ brodoma a wodua na onibo bitro na de bia ɔkɔso kɔhwehwɛ sɛ nka obehu sɛ aso aba anka obenya mfaso bi afiri so ana obɛti afiri so ana obɛti adie nanso de bia obɛkɔ bia enso aba de bia obɛkɔ bia hweye de eni so enti ɔka kyerɛ trom no hwɛfo no sɛ mfinhyia baako mmiɛnsa ni ɛna mebɛhwehwɛ brodoma yi so aba nso mɛyɛ de manya bi twatwene adɛnti na agye asase yi kura kɛntɛn so ɛna ɔhwɛfo no sɛ owura mani nsi hɔ afi so nka ho kɔpem sɛ mefuntum ho na metwa nsumina ɛyɛ den ɛwɔ ho amen. Ɔse na obuomba bi sɛ obi wɔ brodoma a odua na onibo betro na ɔbɛhwehwɛ so aba na wanya bi saa ɛyɛ me ne umienu ho asɛm na twero no ɛma yɛate aseɛ no. Me ne umienu Nyankopɔn abɔyɛ aba asase so ɛwɔ botae nti a Awurade ɛde abedua asase so ɛwɔ botae nti a adwuma yɛ wɔ mu Awurade ɛma yɛkoduru hɔ ɛwɔ botae nti a Awurade ɛde ekopie asafo bi mu ɛwɔ botae nti a Awurade ɛma yɛkopie sukuu kɛseɛ bi mu ɛwɔ botae nti a Awurade ma yɛkopie adwuma kɛseɛ bi mu. Ɔse ɔyɛ den na ɔwɔ bobitro brodoma na okodua no hɔ sɛ nka obenya so aba adi enti me ne umienu nso Onyankopɔn abɔyɛ ba asase so obenya mfasodie bi wɔ yɛn so yɛbɛso aba bi ama no Kristo yɛbɛso aba ama no Kristo nanso aba na Nyankopɔn hwehwɛ fi me ne umienu ho no yɛntimi enso saa aba no ɛne na Nyankopɔn enu ne ho mpo sɛ esan sɛ ɔtesoro na ɔhwɛ me ne umienu a na ɛyɛ na homte na ɛyɛ ne ya na ɔhaahai sɛ meti ɛfam na ɔte de nwuru nipa na nipa apoma asɛm na nipa amane afiri ma kwan so nti ɛwɔ sɛ sɛ na mesɛ wiase esan sɛ Nyankopɔn hwɛ nea yɛyɛ a yɛmpo yɛyɛ nipa no yɛtimi ka kyerɛ ba sɛ me de mabrɛ no me de manu me ho saa na Christ sɛ wonu ne ho
saa na ono so wabra me no mienu esan se botaya ode ba asase so no yentumi enye yentumi ni Nyankopon anum asem so amen ase na obuomba bi se obi obrodo ma odua na onubo bitro na obehwehwe so aba na wanya bi na oka kire tomu hwefo ne se hwe mfinhia miensa ni o na mebehwehwe brodo man so aba anso manya bi mfinhia miensa ni Ewurade aboye ho ban Ewurade etwen senka menu mienu ebesacha ya adwen afi etwemu ya anya ya adwen ya tenyame asem a yenye ya adwen se ebesesa yenye ya adwen se yebe yinyame so mpaadi eye adom a Kristo ade do yentia esan se na menu mienu ye na eye Nyankopon abofono na tete na ye na homte enti eba saa na ye ne se onse wiase onse nipa na Yesu Kristo esan so odo menu mienu nti no mpese ni moja obehwegu asase so beye kwanti osi eja kai se meja mahini ho ade me hu kobo afode se oguama ekum ye de me moja ye mpatade Ewurade hwe saa moja no nya abotrema oma senkanye saa Yesu moja nti anka me no nke na so nti ase Christ do odo ye nyina ye ni moja nti ti a ye ti ase nyina Christ ni moja nti ase okohwehwe so aba esan se aba Nyankopon ehwehwe fi mi ho ohwehwe fi wo nso nchen ne se ye beso adwensakira aba ye beso asomdwe aba ye beso tene aba ye beso ayemuye aba odo aba ena Ewurade hwehwe se menu mienu ye beso enti se yentimi nso saa aba idi a ene na osese na oseyen sei na wose Ewurade oseyen enti mame se ye da so tiase ne pa brother sister na yetimi de hoahwa ye ho se ye wonkwa mame bibi ntia bibi nti na da so etiase esan se Nyankopon ni ohwehwe fi ye nche no botaya ode ba asase so botaya ode yekodua adwuma bi mu botaya ode yekodua asafo bi mu no yentum enye ye gyae ato ho ene ye wo wiase ene yafa wiase ni mu nuoma ade aboye mbo enye do a Kristo de do menu mienu a anka Ewurade de nka wase yen esian se de menu mienu ye na hi na ye na bufu na ye na tan esan se botaya ode ba ase yen de yentumi nye den enye nti o se o ka chen se hwe mfihia miensa ni o ena me behwehwe brodo man so abanso manya bi o se twatwene o se twatwene ade nti kura na age asase na tenten so onyame difuo bi wo ho onyame sempaka ni bi nyame di dwumade bi asiw so nyame di wakoto asafo bia no onyame di wakodua adwuma bi mu se obefa wo so age nipa nkwa se obefa wo so ayi ahintasem adi se obefa wo so apa wo je ne nkwaje ama ne ma oh me de businessman me de me kokwan so ena ye di nyame adwuma na ato ho ena yafa yankasa ye de ena ye sanse Bible botaye binti enti na Nyankopon di nipa bedua asase so odi menu mien bedua asase so odi yekodua asafo bi mu omaye kopie abusua bi mu ebia na abusua mefiri mu no ebia na Nyankopon pese ona me so gi sa abusua ne nkwa enso mayi mani na mete ho saa na wonso wayi wani na wo so te ho nti ababa na yeso osise ya anso abade a ene na twa se otwa ye twene ose yen isense mfaso bi ani yeso nti se ye tiase ne a ma ye mfa hwahwa ye ho se ye wonkwan na ye botaye bintia eye Christ moja nti na ma menu da so etiase
na ya ho ofe ye sika bia ye wo na mum mogya no esan se onyankopon twa nani no hu Yesu mogya na wanya tema bi ama yen esan se senkeka mienu ya ho ofe na sika dia nka nyankopon wase ye dadada ko wase wiase ababa na yeso enti ye beso aba anase yentwa yentwene esan se ada no twere ma yeti ase se ose na abondua ne de wade ato dua ne hini hu dada na dua bi a anso aba no obetwa no de gujam ahye no enti yeso aba anase ye pese ye je asase ne kenten so keke esan se oyi yemfi ho a obenya nipa foforo adom nyankopon de adom mu no se yentimi mfa nya adwuma de ne obeche na odi be mo bi foforo so de aye adwuma asihwe twatwene edi enti na beje asase na kenten so ase na obuase ne se owura mani nsi afin so enkosu se mefuntum ehon na magu ase nsumna amen mani nsi o se mefuntum asase no enti nyankopon ye na adwen se o se nipa esan se botaye odi nipa bedua asase nipa ntimi enye ene na oha ne ho ayeden ede o se nipa ana Christ a odom mienu ka se Ewurade kai Ewurade hye efiede wie bi mogya na epran hye emma bia na ye bo me hye sutoli bia ye bo me hye se migya mahini hokofa akwaye tebia etom ho so Ewurade kai na Ewurade kai a o se esa wunti esa mogya ninti na Ewurade asama ye mre se o hwe si ye beso adwensakire aba ye beso ayemye aba ye beso wodwo aba ye beso trene aba ama Kristo o hwe mogya na esan se Christ edominu mienu enti na matifi se me se Jesus still love you Christ eda so dominu mienu se nkan ye Christ do a do yen a ma me nka samre keni mebie wo nka samre nka die na yeye enso esan mogya ninti yeda so etiase na ye febi na ye keke se nyankopon ma ye tenase o nemum o ma ye tenase e wo nkwa se botaye binti se ye beso adwensakira aba ayemuye aba odwo aba na so osisi yentimi so sa aba idia e de na mfaso be nkwa na onya na onipa so e de ne twa so twa ye twene esanse mfaso ni yenso ose 8 no se na obuase ne se owura manisi ho afin so kosi se mefuntum ho na magu asensumna na ebia twenye fa no to ansa ose o mani mfuntum ase enti esanse John mayeti ase ose mfiti ase na asem no ho na asem no nyankopon na wo na asem no nyankopon na asem no be ye honam na betena ye mu enti asem no ye Yesu Kristo enti Yesu Kristo ka cherade se Ewurade twen wo de mame nko nipa nchen mame nko tena omakoma mu mame mben omo esanse ene abribia omo tema asem omo temenka wo de mame nko nipa nchen se be mebo wura nipa akoma mu na masacha wo mo na se me manipa akwanya na me ben nipa na se nipa antie me dia ene na wo ho akwanya se wo se nipa enti de bia ti nyame asem so enti mi sisa ya adwen abrabo na ye wom enu a na eda so wom ase owura twen mame mfuntum no mame mfuntum ho na mentwa asensumna esanse nyame asem enu pe na betimi am ya sakire nti ose twen na so omote asem na so omunya kwanya te wa asem no a so omunya kwanya na omunya brepa ema wa omote asem na omobesesa nti ose twen na memfuntum ho na mentwa asensumna ebia ebeso aba nti ma me de bia ye ti nyame asem so ye ntimi nsacha ya adwen de bia ye sun ye ti nyame asem ye mfa nya asem de bia ye ti nyame asem ka mu radio so TV so ba bia sesi ade Facebook ba bia Twitter ba bia ye ti nyame asem
Anso minu mienu. Yen say ya ho ofe ye sika bi. Ye nimdie bi a ye wonti. Ene eda so te ase da bi. Ma ye ma eno ndada yen. Na emum eye botaye bi ntia. Eye bibi ntia. Ene ma minu mienu eda so ete ase. Christ eda so do minu mienu ate. Jesus odo yen wate. Senkanye Christ moje obehwegu ya. Esan nan kaminu mu odie nan kaye amanamamufo. Nan kaye de nan kenka ho. Nanso esan Christ ehu ye nti wose Ewurade. Sumame esan do na odo ye nti wose sumame na mekọ. Ana be meja na henie ho. Ede ne ho ba se oguama ede ne bo afodie. Se minu mienu ye benya adwensacha. Ye beso tene abanti. Papa jana hini ho. Sena Christ ondo minu mienu anka wonma. Anka wonya na hini ho. Anka omma se yemekum no. Yemetene tuntaso yemmo na so yemmo ne ma. Enso sa emma ya ye bo papa yi wase memma ntampie nim na me de samu yale. Ohu o yale wo se Ewurade samu yale na ho ato eye moja ntia. Edo a Kristo edo ye nti na eda so eti ase. Nti wase mumusa na ode bema mo. Na bibibiela mabusa na omiji mu no ode bema mo. Nti Ewurade doyen. Ma me ma yemfa de etumi ye enhwahwa ye ho. Ma yemfa ya ho ofa yesika enhwahwa ye ho. Na emom ye hu se yebeso abama Kristo ene na Ewurade ehwehwe. Nti na de bia da yete nyame asem. De bia lada kem radio so ba bia yete nyame asem. Mumma yensa cha ya adwen esan se Kristo hwehwe Nyankopon hwehwe fi ho se yebeso ababi o hwehwe se yebeso adwen sachira aba yebeso ayemye aba odwo aba chidie aba nyamesompa aba na Kristo hwehwe se yebeso ase twatwene o twene esan se age asase na kenten so dodo age asase na boso maame ebia na oye nkomhyeni ebia na oye nyumtuni ebia na oye teacher ebia na oye president minister bi oye ohene Ewurade amfa wonko sister di brand for ebia oye wonkwa oye yontia ebia se wodi ye beto ye eye botaye bi nti na Kristo du kodua ho nti e wose ye masa dua na ye kodua ho eso abapa nti wose dua pa bia eso abapa dua pa eso abapa nti Kristo edominu mienu wose Onyankopon bo minu mienu ode ebedua asase so odofo wose oti efom no tie na ode nwunu onipa na owie ye no ohome ne nkwa home egu onipa no onipa be ye okrati asefo na oye trobi ewo edi na ode enipa kodua tronim Nyankopon de minu mienu abedua asase so ate se ye beyi na ye beye papa ye bedi treni achi na ya bre ye ho ase ahye na adom ase ye mane emfa ya nkasa ya kwanso eneni aba Ewurade ehwehwe fi minu mienu ma yenso amba efata Kristo maame enyesa obetwa ya to atwene o nti wose okuani bi ana ogufo bi kogu aba na okogu aba no abapa no nti on de okogu ye na anadwo no obone fo kogu ababone fraye na ahwefo no huye na o se owura na se abapa nko na ekogu yo na ababone de afihe e de mayentutu ababone no mayentutu enfrimu o se da bi munjai ahwe no motutu papa ni bi de afra enti semuma twabre no enduru ansa da se twabre ni duru a ye beyi bone no ababone no eduaba bone no ne enye no afi papa ni mu maame mayenye abapa
Ma yenso abapama Kristo. Ase se etwabre ni duru a maame. Nti se etwabre ni duru a me no mienu ehefa na yebekọ. Yebeka papa no ho, ana se yebeka nwurabone no ho. Ehe na yebekọ. Maame Kristo edo ye wate. Brother sister Christ edo yen. Ni mogya ni nti ene eda so etiase o. Ti a yeti yente ema ye ho. Na mmom yetiase ma Kristo. Na yewu nso a yewu ma Kristo. Ti wase obi wo brodoma a odua no onibo bitrom. Na okohwehwe so aba wanya bi. Na okache twomhwefo ne se hwe mfihia miensani o mfihia miensani. Ewurade anya otwen ama menu mienu se nka ye besacha ya adwen. Ewurade atwen a se nka menu mienu ye benu ye ho afiri ye boni mu. Wase hwe mfihia miensani. Se nka menu mienu ye beso adwensacha aba. Mfihia miensani nka ye beso ayamie aba. Mfihia miensani nka ebeye akunafo adoye. Enso minu yentimi nso saaba no se hwe mfihia miensani o. Ena me behwehwe saa brodoma isu aba enso manya bi. Maame aba ben na wo so ama Kristo. Ma yenso abapa ema Kristo. Ma yenye dua enso aba. Nti adan Kristo ka asem bi ase mini brobe no na mo ene mban no na magya ne okuafo no na me ho mban bi a enso aba no metwa ne de gugem ahye no. Maame ma yenso aba pa ma Kristo. Ma yenso aba bi ama Kristo. Ase mini brobe no na mo ne mban no na magya ne okuafo no na me ho mban bi a enso aba no obetwa no de gugem ahye. Na ne yeso aba no obeyi ho na aso aba bebre. Maame ma yendo Kristo. Ma yeni nanamu achi. Esanse tia me no wote asese eye mogya ntia. Esanse Nyankopon ye na adwen se obese me no mienu a. Na Christ aka chense Ewurade. Kaido a me de do mo. Ewurade hwe mogya me ko hwegu ye. Hwe do a me de do mo nti. Ewurade kai mogya me ko hwegu ye nti. Na ma omamre kakra. Ne twen kakra oma ebesacha omadwen. Nti yete ase a maame brother sister enye ya ho ofe ye nim de ne enyansa na emum eye mogya ntia. Enti na atifi asem ne se Jesus still love you. Na emum ne Nyankopon ahwehwe fi me no nchen ne se ye beso treni aba, ojo aba, ayemie aba, nyamesompa aba. Ye yenkomhyefo a yenhye ne yie. Adifo ye nyame dwuma no yede. Ye ne yie ne nyamba papa ama ye ho. Amen. Esanse ewose menu menu na ye ko heaven. Ose hweye a eye ene fa eye se anuanum bom tena faako. Enti ebeye fe na ebeye honwo ko ebeye nije se menu menu so ye bebom akọ heaven. Ye bebom atena heaven na ahye nyamedi animonyam. Yensa cha ya adwen, yenso abapa ema Kristo. Esanse de ohwehwe fi enchen eye adwensa cha aba. Amen. Yensa cha ya adwen na ne sa yem no na basa na emuye den no. De odeji Israel for no efi nkwasom no. Enioma ayedin wo yabrabom no. Ono Nyankopon obegye na oyiyen afim. Me yaba mu emu. Ye de yemre ho ase. Yesu nyame ye yemfa yakoma nyina endo Awurade. Na ne sa yem no nkumdie ebeye yen dia. Nyame onhira yen. Onom emoa yen. Onka ye ho ade nyina mu. Amen. Mpache ye bompa ye.